Hello everyone, ubanig ko ninyo sa akong ganap karon. So mamubo ta sa tanom para dali madagko og dali rasan mamunga. So ubanig ko ninyo sa pagtan-aw sa akong video. Kana guys, namubo ko kay tungod init man ang panahon, so dapat bubuan ang tanom para dili mamatay. So ako ra usa namubo kay akong partner is nag-duty man. So ako ra maningkamot ta, mas kinaara ta sa balay. Dili ra ta puro lingkod, puro paabot. Mao nang maningkamot tag atoa para naatay ma-harvest pohon. Ug dali ra sad kaayo ni ma-harvest kay tungod tamatis ra man ni og sili. Within 3 months is ma-harvest na ni siya. So dapat magtanom ta panagsa, no? Ano siya. Ug na kaayo